अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मोदी पाकिस्तान के साथ पंगा लेकर अब बुरी तरह से फंस चुका है। इसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब एक तो इसने हिंदुस्तान को मफलूज करके रख दिया है और दूसरा इसने अपने हाथ से कश्मीर भी गंवा दिया है। इस वक्त मोदी अपने पांव में, अपने घुटनों में सर दे के रो रहा है। उसकी जो एयरफोर्स है उसने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने इस वक्त दोबारा से अपने मिसाइल्स एक्टिव कर लिए हैं इस मक्कार के खिलाफ, और इस वक्त जो है आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया है। पाकिस्तान इस वक्त फातेह करार दिया जा रहा है और हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त शिकस्त खोरदा हो चुका है। अब आगे क्या होने जा रहा है? जंग तो खत्म हो गई, अब दोबारा जंग क्या छिड़ने जा रही है, क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है, भारत ने जंग मुसल्लत की। ये आगाज हुआ कश्मीर से। कश्मीर के इशू को जनाब इन्होंने कश्मीर में एक ड्रामा रचाया, पहलगाम में, इससे पहले पुलवामा में एक ड्रामा रचाया, एक लद्दाख वाला वो इसने जो है शरारत की इस मोदी ने, और ये बार बार शरारतें करके अपना ये इलेक्शन जीतता था, ये कैंपेन करता था। लेकिन इस बार इसके गले पड़ गई है। इस कैंपेन को पहली बार पाकिस्तान ने सीरियस ले लिया है, और ये सीरियस इतना लिया है कि अब इस शरारत का हमेशा के लिए सद्देबाब होने जा रहा है। अब कश्मीर का मसला हमेशा के लिए हल होने जा रहा है। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये जनाब खौफ इस वक्त इंडिया पे तारी है, खौफ छाया हुआ है। इस हवाले से अब सीन ये है कि जो भारत के लोग हैं वो भी अब थोड़ा सा जो है ना, उनको भी अकल आ गई है, समझ आ गई है कि ये किस तरह हमारे जज्बात के साथ खेलता है। अब सूरत हाल ये है दोस्तों, पहले आपको बताता चलूं कि अभी वो पुराने जख्म भरे नहीं थे कि अब नए जख्म मोदी को देने का वक्त आन पहुंचा है। अब जनाब ये सीज फायर जो हुआ था, ये अमेरिका की कोशिशों से हुआ था। भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और ये पाकिस्तान ने बाकायदा ये क्लेम किया है, ये क्लियर किया है कि भारत की रिक्वेस्ट पे ये मुज़ाकरात हुए, ये जंग बंदी हुई। लेकिन ये जंग बंदी नहीं, फायर बंदी थी। उसके बाद भी भारत शरारतों से बाज नहीं आया। अब पाकिस्तान इस वक्त दोबारा चौकस हो चुका है। अगर फायर बंदी अगर नहीं होती, ये बरकरार नहीं रहती और ये किसी एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाती, तो फिर पाकिस्तान ने अब ठान लिया है कि पाकिस्तान ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम तो तबाह कर दिया है, उसके जहाजों का भी वो जो है वो कलाई खोल दी है उसके एयर डिफेंस की। तो अब पाकिस्तान के पास जो है वो बर्तरी है, वो आसाबी भी, जहनी भी, साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकल बर्तरी भी है पाकिस्तान के पास। और अब पाकिस्तान पर तोल रहा है कि अगर मामला हल ना हुआ तो अब हम इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि रहती दुनिया तक जो है वो पूरी दुनिया याद रखेगी कि कोई मुल्क था इस रुए जमीन पर जिसने अपनी सॉवरेनिटी पे जो है वो समझौता नहीं किया और अपने मुल्क के वकार की किस तरह से हिफाजत की। खैर, ये तो जज्बाती तकरीरें हैं। अब जो हकीकत है वो ये है कि एक तो वो आपने तस्वीर देखी होगी, दो पायलट्स वो साइन कर रहे हैं, वो उड़ान भरने से पहले वो जनाब जो तस्वीर है शाहीनों की, वो दुश्मन के दिल पे ऐसी वो छाप कर गई है कि दुश्मन पे इस वक्त जो है वो खौफ तारी है, चाहे उनकी एयरफोर्स हो चाहे सिविलियंस हो। ये जरा सुनिएगा जी। पाक फजाइया की शाहीनों ने इंडिया को कारी जरब लगाई और बाद अज़ा उन शाहीनों की फ्लाइट से कबल मुबैना तौर पर रजिस्टर में अंदराज और दस्तखत करने की तस्वीर भी सामने आई है। अब यही तस्वीर एक भारतीय सोशल मीडिया सारिफ तेजोरी प्रकाश ने भी शेयर की है और साथ ही अपने जज्बात का इजहार किया है। जज्बात सुनिएगा। वो कहता है, पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 पायलटों ने पहले अलविदाई खतूत लिखे और एक खुदकुश कार्रवाई जिससे मिशन पर एक खुदकुश कार्रवाई जैसे मिशन पर निकले। हमारे 3 बड़े एयरबेसिस पर हमला किया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद
انہوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا اور بحفاظت واپس لوٹ گئے۔ ہم اپنے تمام ریڈار، طاقت اور تیاری کے باوجود انہیں روک نہیں سکے۔ وہ آئے، انہوں نے مارا اور وہ واپس چلے گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ یہ جناب تیجسوی نے لکھا ہے، تیجسوی پرکاش ہے، لیکن یہ تو ایک عام صارف ہیں۔ اب ذرا جان لیتے ہیں ان کی باقی عوام، ان کے آفیشلز، ان کا کیا رد عمل ہے اس پر، اور وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ یہ ذرا ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جی پاکستان سے جنگ بندی کرنے پر انتہا پسند ہندوؤں نے اپنے سیکریٹری خارجہ کو غدار قرار دے دیا۔ اس وقت انڈیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ انڈیا نے اپنے عوام کو جو ہے وہ بارود کی نظر کر دیا۔ یہ جی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ بندی اعلان کے بعد وکرم مسری اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، جس کے بعد وکرم مسری نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی لاک کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی سیاستدانوں، غیر ملکی سفارتکاروں اور بھارتی ایڈمنسٹریٹو سروس ایسوسی ایشن نے وکرم مسری سے اظہار یکجہتی کیا اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سنبھالنے پر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ایک وہ کیمپین چل رہی ہے اسے افسوسناک قرار دیا ہے۔ اور جبکہ ایک انڈین پولیٹیشین ہے، ان کا نام کیا ہے، ششی تھرور۔ ششی تھرور کا جی اپوزیشن جماعت کانگریس سے تعلق ہے، پارلیمنٹ کے رکن ہیں، اور انہوں نے پاک فوج کی طاقت کو تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی فوج والا ملک ہے، ہماری 6 لاکھ ہے، آپ کی 13 لاکھ ہے، لیکن ہمارا ایک جوان آپ کے 100 جوانوں پہ بھاری ہے، آج وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ ششی تھرور نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کچھ دوستوں سے سنا ہے کہ پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، میں نہیں سمجھتا مودی حکومت کو مزید کسی مہم جوئی کا آغاز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں کچھ وقت لگے، تاہم پاک بھارت جنگ بندی کی ستائش کرتا ہوں۔ ششی تھرور کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو بچھڑے خاندانوں کو ملنے کی اجازت دے دینی چاہیے، ذاتی طور پر لوگوں کے رابطے جو ہے وہ ان کا حق، ان کو ویزے وغیرہ جو ہے وہ آسانی کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کے آرمی چیف نے بتا دیا ہے کہ بھائی وہ 13 لاکھ جو ہیں ان پر الحمدللہ ہم نے سبقت حاصل کی ہے، اور پوری قوم کو جو ہے وہ آرمی چیف نے مبارکباد بھی دی ہے کہ بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، بلکہ یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اور سین اس وقت یہ ہے، بھارت کے جہاز گرے ہیں، پوری دنیا بھارت کا اس وقت جو ہے وہ مذاق اڑا رہی ہے، اور سب سے جو